राधा राधा अरे कौन गल राधा जल्दी आस ए बे राधा ए राधा कौन गल राधा तुम बिना मोधा नाई किसी काम धंदा एठी विदेशी कौन सोला देसी पीवा को ही मांदा ए राधा कुआड़े गला जल्दी आस सेपटे बा काउंटर बंद हो राधा ए राधा बे जल्दी आस राधा गोपी भाई तबे सकाळ सकाळ तमे कोन राती रे सोई नथिला राति केमी सोई सेंद कहलु तो बड़ भौणी काल डांगुटिया जो दिन ठार आम घर को आसी सोला खाली बड़ लोकिया कथा गुड़ाक कहूँ तो पाखक आसी किसी टंका धार नहीं ता ओटिन टाकू मु पूरण करबा पई हेलो गोपी भाई हमर ए लुच्चा जवाब रे म केते दिन चलीबो जे गोटे काम करो मो बापा को कहि मते तम घर को नहीं जाऊ ना हेले आ मोर कोन इच्छा नहीं हेले तो बोपा सळा कोन मानिबो हाँ आज सोला फुल ट्रेनिंग नेबी तो बोपा को सोला पूरा सीधा बाट देखी देबी तापरे तो सहित मत बाहर निश्चय करबा आउ जदी न करे तू कहीं से मुंड करू आ करियो ना करियोनी सोला करियो राधा राधा ए गोपी भाई मो बापा असले मु चाली मनुआ करू मु बिजबी तुम नुआ घर देखी हाँ 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 मना करतिले सीधा पाटरे पुरै देली माने तांको घरे बाहा करतेली आ रहला मो सान झियोटा देखियो ताको कोन कोठी किन करी कोठी पुरैबा ये हे सोला मो पाखक तो टोका गुड़ाक आसती प्रेम करवा ज्ञान नियंती क्या गले गोटे भल मालदार पार्टी देखिकी सीधा पार्टी पुरई देवी गुरुदेव मो पार्टी पुरी दिया गुरुदेव मोर पूरा तटी जाए पुरी दियो तू खंड कर देबु तू अच्छा अच्छा कौन है कौन गुरुदेव मोर हौनी मुबरा जानी तोर किसी हब नहीं अच्छा कौन हो नहीं गुरुदेव मोर इहा इहा होनी इहा कौन बे माने टोकी पटेबटा होनी सला गुड़ी गाड़ी ठारू आरंभ करी महुली ओस पर्यंत सब ट्राए कर सारे हेले गुरुदेव मोर होनी किछि गोटे कह गुरुदेव किछि गोटे कह लक्षण लो बापा तो राशि कौन मो राशि बिछा राशि 12-12-24 कौन गंजे एमती कौन कथबार्ता कर माप ना राशि नक्षत्र बे गुरुदेव मु व्याकुल हो कहूँ गुरुदेव ए टंका रख गुरुदेव किछि गोटे कर गुरुदेव किछि गोटे कर डरनी मु होची ईश्वर टोकी कौन बे टोकी कौन टोकी मा ता जमा सब पटबे नर से अड़ा अच्छा बापा तो नाटा कौन मो ना गोपी बाला निज गाँ बालकुष्टमपुर अच्छा पोस्ट बाल मुकुंदपुर बाल मुकुंदपुर अच्छा तम इष्ट बाल कुमारी तो बापा ना लेट बाल गोपाल तो माना लेट रेणुबाला सब बाल बाल सब अच्छा बर्तमान करूँ कौन ए सब बोली 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 करूँ मो बाल बेपार बोली 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 करूँ मो बाल बेपार बोली 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 करूँ मो बाल बेपार बोली 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 करूँ मो अबे देश सीधा पाटे पुरी देवी
ଶଳା ବାଳରେ ମତେ ପୋତି ପକେଇଲୁଣି ଖାଲି ବାଳ ପୁରା ଏକ୍ସେସ୍ ବାଳ ପୁରା ଖାନଦାନୀ ବାଳ ଗୁରୁଦେବ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ଗୁରୁଦେବ ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ ତାହା କର ତମେ ମୋ ନାକରେ ପୁରାଅ ମୋ କାନରେ ପୁରାଅ ମୋ ପାଟିରେ ପୁରାଅ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ପୁରାଅ ହେଲେ ଗୁରୁଦେବ କିଛି ଗୋଟେ କର ଗୁରୁଦେବ କିଛି ଗୋଟେ କର ରେ ବାପା ତୋତେ ପୁରା ହାର୍ଡ କୋଚିଂ ଦରକାର ହଁ ପୁରା 99 ରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତା କରିପାରିବୁ ତ ପୁରା 99 ରେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏକଦମ ପୁରା ନାକ ସିଧା ଯିବୁ ହଁ ନାକ ସିଧା କଲି ଦେଖିବୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଘର ପଡ଼ିବ ହଁ ଘର ପଡ଼ିଲା କବାଟ ମେଲା ଥିବ ହଁ କବାଟ ମେଲା ଅଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ଏପଟେ ସେପଟେ ହଉଥିବ ହଁ 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 ଏପଟେ ସେପଟେ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ତୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ମାଗିବୁ ହଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ମାଗିଲି ସେ ଯେମିତି ତୋତେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଦବ ଖପ୍ କିନି ମାଟି ବସିବୁ ବାଳ ନା ଶଳା ନା ଶଳା ପୁରା ଛିନ୍ ଛତ୍ର ମାଡ଼ ହବ ନା ତୋ ମା ଘଇତା ହବ ଇରେ ତୁ ତ କାମ କରି ଚାଲି ଆସିବୁ ତୋତେ ମାଡ଼ କାହିଁ ହବ ବରଂ ତୋର ଲାଭ ଗୁରୁଦେବ ଆ ପେଟରେ ଅନ୍ତ ବୁଝା ଥିବ ଯେ ଖାଇବି ମୁଁ ଖମ୍ବ ଖାଇବି ତୁ କାହିଁ ସେତେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛୁ ସେଥିରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛୁ ବେ ସେଥିରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛୁ ଆଉ ତାହେଲେ କୁହ ଗୁରୁଦେବ ହଁ କ'ଣ କହିବି ଗୁରୁଦେବ ସେ ଝିଅ ଯଦି ଆଗରୁ ମିଠା ଖାଇଥବ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖିବା ସେଇଟା କରିପାରିବୁ ବାପା ଯଦି ଝିଅ ମିଠା ଖାଇନଥିବ ସେ ଝିଅର ପାଟିରେ ମିଠାଟା ଯଦି ବାଜିଗଲା ତାହେଲେ ମିଠା ମିଠା ଖୋଜିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ବା ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଯଦି ସେ ଝିଅ ଯଦି ଆଗରୁ ମିଠା ଖାଇଥବ ପୁରା ନା ସେ ଭିତରେ ତୁ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ପୁରା ନା ଏ ଗୁରୁଦେବ ଚାଦରଟା ଦେଲେ ଚାଦରଟା ଦଉନ ସେଟା ଜ୍ଞାନ ଦେବି ମୁଁ ଚାଦର ବି ମୁଁ ଦେବି ତମେ କ'ଣ କହିଲ ଆଚ୍ଛା ଚାଦର ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ ତମେ କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ ପୁରା ନାକ ସିଧା ଯିବୁ ଗୋଟେ ଘର ପଡ଼ିବ କବାଟ ମେଲା ଥିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏପଟେ ସେପଟେ ହଉଥିବ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ମାଗିବୁ ତାପରେ ସିଧା ମାଡ଼ି ବସିବୁ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କେତେବେଳେ ଖୋଲିଛେ ଏ ଚାଦର ଟାଣିଲେ ଏଇଠୁ ବା ପାଉଲିକି ଯିବି ଆଉ ମୁଁ ବାଘ ଛୁଆ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାଣିବେ ସେ କେବେ ନ ମରେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଗୁରୁଦେବ ନାମ ନବ ଶଳାକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ହବ ତା ବୋପା 14 ପୁରୁଷର ସଭା ଖାଇ ନଥିବ ଶଳାକୁ ଏକାଥରେ ଚକୁଟି ଦେଇକି ପଳେଇବେ ଶଳା ମତେ ପାଠ ପଢଉଛି ବାଳ ପାଠ ସେ ଶଳାକୁ ଏକାଥରେ ତା ପାଟିରେ ସିଧା ପୁରେଇ ଦେବେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ମାରାଦା କ'ଣ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ 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 মোট পাউনেই পাইলা রে হ্যালো হ্যাঁ তু কান্দুଛୁ কাହିଁକି କ'ଣ ହେଲା ହଁ ମୁଁ ଆସିଛି କୋଉଟା ନୂଆ ଘରେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆସିଛି ରହ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ତୁ କାନ୍ଦେ ନା ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚୁଛି ତୁ କାନ୍ଦେ ନା ଯାଉ ଯାଉ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ବଲରେ ଛକା ମାରିଦେବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନା ହେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କୋଉଠି ରଖିଲି ଆଉ ଜମା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ପାଇଲି ତା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ମାଡ଼ ହେଲା ନାଇଁ ମାଡ଼ ହେଇଥିବ ଏ ବାବା ସତର୍କ କରୁଛୁ ତୁ ମାଡ଼ ହେଇନାହିଁ ମାଡ଼ କାହିଁ ମାଡ଼ ହେଇଥିବ ନା ମାଡ଼ କାହିଁ ଦେଖିଆ ଶଳା
ସତରେ ମାଟ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଘରକୁ କହିଥିଲି ତୁ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଟି? ହଁ ସେ ଘର ଯାଇଥିଲା। ସେ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଏଇ ଜାତିଆ। ଏଇ ଜାତିଆ କ'ଣ ବେ? ଫଳନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ତା ପାଖରେ କିଛି ଥିଲା? ହଁ ଥିଲା ନା। ଦାମ ଝିରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖେ ଘର ପାଣି ମାଗିଲି ହୋ ପାଣି ମାଗିଲି ହାତକୁ ଧରି ମାଟି ବସିଲି ତା ଗୋରା ଦେହ। ବେ ଶଳା ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇନୁ ତ? असती तुलसी सती चौरा असती तुलसी सती चौरा असती तुलसी सती चौरा असती तुलसी सती चौरा। ए मा कादू सुखाई गेलो मा कादू सुखाई। बाबा मु कलंकिनी हेई गली बाबा। तम तुलसी औषधि हेई गला बाबा। हेले दांड चोरटा सती हेकी अछि। ता भाग्य भलो पनिकी मो हाथ रे पड़ी गला नहले ता मुंडटा पूरा काटे जाई था। ओ मुंड मु भाबतिल आउ कोन बोली। से परा रोइलानी नहले तोर कण सब काटी देई तांदी। बाळो ना तमे मंजी बुणी केलारे बड़ करछ। हां आ से आदि फसल गाइबा। खाली कोन फसल गाइला जानिछ कोन करछि से कोले परीक्षा देबो आस्थिला। परीक्षा रे पास करछि बोले ता गुरुजी मास्टर को देखा पय मो साया नै के चाली वाला जत्ते भिड़िली जमा देलानी मोला तो से सला मो हाथ राजी तार जीवन गला बोले जान। से सला जीवन जीव ता गुरु रो मध्य जीवन जीव ता से सला पाटी सीधा पुरई देबी। बाबा हां ये पर सही। गुरुदेव मोर विश्वास अछि मु निश्चय परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिबी। एई से छायार प्रमाण। बापा मो याकु छाड़बी नाई याकु न तार से गुरुजी मास्टर को से बुढ़ा माकड़ एमिति बहपास एमिति शिक्षा देछि। बुढ़ा माकड़ ता घर जदी के पसिदा बाड़ी छा बडरो के झाड़ा बांतिया जोगणी छा माकुड़ा मोरो या ता मोहरे ए गां सारा लोक झाड़ा बसिबे। मु आ करछि मो पाटी भीतर पुरई दे। सला मु चंडाला केड़े कर्म कली रे। बे हरामी जा तो कलु कलु मो साया दे बे दे। एटा लास्ट आउ जदि खोलिबू पूरा बुद्ध खोल देखी। केड़े जागृत करी रखिथिली तले तोई नथिली ताको चंदा पिपुड़ी खाई जे बोली मुंडरे बसई नथिली मु ताको के चिल्लो की छंचार नै जे बोली ए तू आकु मो पर साहित्य साहित्य की रखिथिले तू सकाळ कुष्माड कोड कलु सला तो छाड़बी नै जमा तारबी तू तो पार्टी रे पुरे ए माधवी छोरू बत जा द एटा आज जीवन गला एटा जीवन आज गला धर्म को टिके डर रे सला मोठ ज्ञान नेलु मो लुगा पिंदी मो घरे या करतेलु। गुरुदेव आ धर्म काई डरबी एठी पाठ पढ़िली आ कोन जाई कोलंबिया रे परीक्षा दे ए साला तो पाटी सीधा पुरै देबी तो पाटी रे पुरै दे ए मां आई आ कौन आज थाना को जीवा चाले मारे मु आज केस देबी रेप केस देबी मु के त थाना को जेबीनी काई के जीवनी आज जीवनी जति ताले एंदी पे काई होतलु बापा लो। हां बापा कोन सत्त बड़ा बड़ा कष्ट होउथिला केबे एबा हो नै जमाने न ता छडा मु कोन निज जानि सुनि निज दल को खट्टा करबी हेमंत कथा। हां हेमंत कथा माने सळा को तू बंचेबा को चेष्टा करछु हे ना कोन बचेबी ना ना कोन बचेबी बा बाबा
जो झील जीवन में थरे मिठा खाइनी से थरे मिठा खाई सारा परे से कोन ए मिठे वाला को भूली पारिबा मीठा मीठा ना सोनार पाटी सीधा पुराई देबी